Is Aontas politiúil ag námaíocht de chinál uthú leon Taontas Eorpach ó bhfuil 27 tír Eorpach a Pórtaán. Le briscas chuige bliain, tá rathúnas ag námaíochta siochan agus seasfacht cothaí ag an Aontas. Chara sé freisin caiide marachtal le hirannaí an Aontas se ardú, agus sheol sé airigdra Eorpach aonaid, an Euro. Tá neart ceistin ag rions daoine maidir leis an gaoth neibhríonn an Taontas áfach. Go háirí a daoine óga. What exactly is a political and economic union? Is atá gceist le Haontas ag námaíocht ná comhaontú idir ballstáit I cheadaíonn saorlúiseacht airí, serviceí, airigid agus oibríthe thar theorainneacha. Is atá gceist le Haontas politiúil ná ballstáit I gobar le chéile bheartais hábhachtacha agus cheistin na politiúla. Cuireás a cóthíal an pláinte an éaráid agus cartas. Who came up with the idea of the EU and why? Tháinig bunsmaoin an Aontas Eorpaí ar bhfuil tír an 1950. Níorach 5 bliana caite ó dhearradh an dara cogadh damda, agus bhí tír na Eorpa ar nus na Franca agus na Gearmáine, tíre a threid go fíochhuir a gunne chéile, fósaigh follins de dheasca an tlád de sóisialta, airgeadis agus politiúla ar an cogadh ina chúis leis. Bhí dinghiúilteachta meas na naoine in tíochan idir tír na Eorpa chuomhnú anas nach cogadh uafas a eán. Ar an nuú lá beltaine 1950, cheap aire gnochaí achtarcha na Franca, Robert Schumann, Bart Uhuil. Is sin go dtí tír na Eorpa le chéile chun táirg an rúil agus an chrúcha riint le chéile. Heasta bhfuil marga allmhór amháin a chruthú idir tíre ar wathe leis na hábhar rí-hábhachtacha seo I dhial agus a cheannach. Is éon bunsmaoine bhí ag Mr. Schumann go nach seans níos smó an go ndeibreocht tíre le chéile ar bhain politiúil, dá mar rud agraiste ag tráda le chéile. Agus leid ó faoin buil freisin go nine díos cogadh a ógurt ar a chéile. Bhí rá ar is smaoine agus blian an íos sin in 1950 tháinig sé hir le chéile. An Bheilg, an Gearmáin, an Rank, an Idal, Luxembourg agus an Ísiltír, chun an cóphobal Eorpach do ghúil agus cruach a bhainú. Inis dintar lána Eorpa chealúra ar an nuú beltaine in ómós Robert Schumann, fear a leag bunchlach an Aontas Eorpaí. So how then did the European coal and steel community become the EU? In 1957, tharlan chéad mhórchéim eile maidir leis an Aontas Eorpach a bhainú, nuair a síniú conra fíor hábhachtach, conra na róimhe. Cheap na sé hir a bhí na míl sa chóphobal Eorpach do ghúil agus cruach, go raibh géirí go má leis an ggóibrú atrú, gus heasta a thuaithe dhéine a réim síala chomá. It's mar sin a tháinig cóphobal ag námaíochta na Eorpa ar a bhód, agus ceann na príomhaimena bhí aige ná cóharga airí agus serviceí a chruthú. What is the common market for goods and services, and why was this such a big step forward? Chinnte an cóharga núise gur os siar an agus gnólachtaí an ach ceann sé hir an siarrádalaíonna le chéile thar theorainneacha gan éon chostas breise. Mar sin na macúnaíir sa rank agus gur heasta bhaid cáirí cheannach don Gearmáin, bhíar na chumas a sinnaíonna gan an táille bhreisií chun an cáirúirtisteach cearan teorainn, agus vice versa. When did Ireland and all the current members join? And when exactly did the EEC become the EU? Tháinig éiristeach sa chóphobal in 1963, mar aon leis an Danmhairg agus an riocht aontaithe. Tháinig an ghréigeisteach in 1981, agus an Spáin agus an Fertingel in íos sin in 1986. In sin le Conra Maastricht in 1993, araíú enam chóphobal ag námaíochta na Eorpa agus cruthaíú an Taontas Eorpach go heifigiúil. In 1995, bhí buíal nuán nar a tháinig an ostair, an inlinn agus an túlainn isteach san Aontas. Is a 2004 áfach a tháinig méadú suntasach ar bháilíoch san Aontas nuair a tháinig 10 dír nuaisteach. Ina measc 8 stáit déanlathach nó bhunaíthe ar na Eorpa bhí faoi rémas na gcumaníthe roimhe sin. Tháinig an bhulgar agus a Rómáin isteach san Aontas 2007 agus an sin an chróáit 2013. Tuis go rá an riocht aontaí an Taontas in 2020, tá 27 málstát an anois ina gúnaí beag mar 45 milliún saoranach. Has there been any wars between member states in the EU? Ní raibh aon chogadh idir na ballstáit ó bunaíú an Taontas. Éachta aniu nuair a brunú dúis Nobel na siochanna ar 2012. Is mór an fás agus an Herbert sa tá take ar an Aontas ó bhí an tús siochananta sin á. Agus inne tá sé ar cheann de na cólachtaí is déanlaí agus uthalla ar domhan. Tá éire agus politeoirí na héireann a gríolár an chóphobal Eorpaí ó bhí 1973.
Tá tionchairt ag báilíoch san Aontas ar I tír I bhád níos tairibhúla ná mar a déadach duine ar be a haulú. Mar sin héin, ba fróise fada a déireann teachtasteach san Aontas. Beagán neart conialacha a chomhlíonna agus bhí 10 mbliana caiteag politeoirí na héireann roimhe sin I gceithre teachtasteach san Aontas. So why was it so important for Ireland to become a member? And why did we fight so hard to gain membership? Ba raibh sé deacarí na 1950 agus 1960 néireann ina rá anchuid díostaíochta agus imirce. Ba thionscail mór é an talmhaíocht ach ba chuig an riocht aontaithe I deaspórtálamar an chuid is smú dar go dearaí agus bhí gealagar na tíre go mór a dulamí na riochta aontaithe dá bhár. Hig politeoirí na tíre go mach rochtaine gan ar warga Eorpach a bhí níba leithne dá neireach linn dal isteach a ggóphobal ag námaíochta na Eorpa. Agus mar sin in 1963 tar éis refran in ra 83 faoin géidean lech bótala a bhábhar dal isteach sa chóphobal, tháinig a mursteach an. So it's been really good for the Irish export industry, and that is good news for our economy. However, how has EU membership helped ordinary Irish people? Ceann na buntaistí is smúth ag baint le bheith a hiarannach den Aontas is agur féidir le taistil gan srían, cúna a dhéine, dollar saoire, staidir a dhéine nó bheith gobar an aon ceann na tíirtas na Aontas. Marall ar an tír glúiseach sin is féidir le síraní na héireann na deis na fostaíochta tá acu a bhéadú a go scill na teangáilsú agus taithíáil ar choultúr eile. Tugann na chlár Erasmus Plus deis iontacht de bhicléin agus printí sí éireannach a staidir nó socrach an aibrí in na málstát eile. Fágann se freisin gur féidir le múnteirí, aibríthe den óige agus aibríthe deonacha taithí gar múla áil thar lear. So, if I want to travel to other member states, can I use the same euro that I use here in Ireland to buy things? Úsáid an chuid a smúd na tíre tá san Aontas Eorpach an tairige dro céine. Tugtar euro ar an tairige dro sin agus is féidir é úsáid choníchas airí go serviceí agus tú a taistil an aon ceann na 9 go limistéir an euro. Rud a chéaling bhfuil se bhád níos éasca ar bhaintear na héireann compráidíana ar freisanna agus iad ag taistil. Is a bhuichas den Aontas a chuirú deireadh le táillí fánaíochta fan póca agus bhfuil an airtheistil níos saoire, níos sábailte agus níos oscailte do níos mú daoine an áiríomh. Mairinn tú tín agus tú taistil san Aontas, bíonn fáil agat ar chúram leis leis an gárta Eorpach áirecha sláinte tá siar an aisce, mar sin ná fága baile gan é. How does the EU help with Irish consumers when they want to buy goods or services from another EU country? Ceann na héachtaí is smúth tá baint amach ag an Aontas is an mar go éanaid. Pléitir leis an Aontas mar limistéir siúpadúireachta amháin. Gan teornacha in bheannacha idir tír an Aontas, agus rins tír a cósanachta maidir le síorglúiseacht an mhórchuid dearaí go serviceí. Go dibhann is a bhuichas leis an mar go éanair gur féidir le tóiltarí na héireann airí agus serviceí I cheannach ar fud an Aontas agus tá ceannach an sin cosanta bhí glíthe tóiltas an Aontas. I believe in equal rights for all. What has the EU done to improve the rights of Irish women? Is é an taontas atá na cheann fána ar glíthe íonan an chóir chóanan idir mrágus fire átsú a gúrsaí aircaíochta agus san an d'oibre. Chomáile sin, cosnaí tir faoi glí an Aontas cearta oibrithe toracha, cearta mothracha atá mun bethú cíche agus cearta maidir le siad wathrachais agus siad athirthachta. Creideann an taontas a gcearta cóanna na do chách, agus tugann se cosins do roiine ar idialú san an d'oibre atá bunaithe ar ghénéis chléanna, ís, éigumas, religiún nó creide. Is brel am sa géalacha. Cydita gente ag an Tíntas Eorpa don teanga. Is é an mána tá an Aontas ná, aontaithe san éagsúlacht. Mar sin, cé go mbíonn teangach agus cultúr éagsúil ag muinte na Eorpa, cosíonn an taontas cearta na naoine I deanga héin úsáid. Agus dá réir sin, tá aitheantas tuchad an ghaeilge mar cheáinte hangacha effigiúla an Aontas Eorpaí. And what about day-to-day life? Has being in the EU made it easier to live in Ireland? Tá takeíocht agus maoinú an Aontas tar éis dá éfacht allmhór a bheith aige ag Urbert na héireann. Úsáid é le bunagar na tíre áú ó bhain, idir mhóide, náiscíornóid agus chalafort. Chabhar maoinú an Aontas le ferimóí na héireann agus muinte na tuaiche. Bhuaigh se chláirelún agus fostaíocht agus thug se takeíocht a phobal atá leochalach agus faoi bhí bhaintáiste. Chabhar se le siocháin agus a bhaintear a churchan cíine dús ceart éireann, agus háas se le tíomh na héireann le linn idir bheartaíocht an bhreat imachta.
Joining the EU has done a lot for Ireland in the past, but Ireland faces future challenges due to Brexit and the COVID-19 pandemic. How will the EU help? Bhí éfachtál war pandéim COVID-19 ar an level downda, ach tá an tentas dingháilte go bhfuil rudaí maithanán do gáiltíochs miclín na héireann agus na Eorpa fós. Tá an súil gomain an airnáil éideachais agus eilúna leas allmhóras ionstrom héarna bhnéantas Eorpaí. Mór chiiste 750 billiún é atá díri ar chawr thuirt don na ballstáit, don an ghlaic leis na dúchláin éagsúla cothaíú días go pandéim COVID-19. Sa treidir gunnean chorónvírus, deibrin tentas go díon chun blúsachar le taide agus ferbert vaccíní sábhailte agus éfachtacha. Le cúlchiiste cóigeartíthe Brexit bhfuil luach 5 billiún aige, tuair for cabhair de híre ar nús na héireann a méid tionchar airige de sig imreatamach dorú. I live in the countryside and farming is very important to my community. What will the EU do to help Irish farmers? Tá tentas lán tomantan sa láthair bí a choméid slán sábhailte agus taú le Edimóí. Is é an aimimetáid an ggóbhartas talmhaíochta, caideanna le an bhí agus i le leas anmhí ausú, agus féidimeoirí na héireann a choméid umaíoch san náam céanna i dtionscoil atá garú go tapaí. Trí chaú le a gcuid féidimeach a leanú, a gcuid trealamh úsráidú agus rochtain ar eilúnte ausú. Ó Silán éire, bhí tábhacht leis an iascaireacht riamhainte agus leanna cóbhartas iascaí an Aontais de bheith taú le leasna iascairí, pobal iascaireachta agus tóiltóirí na héireann. I care very much about nature and the effects of global warming on the world and Ireland. What is the EU doing about the climate emergency? Is é an tarú éráid an dúchláin na smú a tarún agus taramh na glúnta tá le teacht, agus tá an taontas a dús cánaíochta chun an dúchláin sin na háú. Ó bhuíochas le dlíthe de chuid an Aontais, tá fásmór take hána i réimsí nó Spáinistíthe dráhuiile agus caideanna néirin. Mar hampla, margheall ar i dlíide chuid an Aontais le na gaiidí tar fearis electrónach agus electrocha a chóirsáil, tá na mílte rudaí tréisdal chuig córis a chóirsáil le bhainistíthe néirin, seachas chuig lár an líonta talún. Cínteoin coin tú glastan órap go mbeidh taontas na cheanródaí maidir leis an áró éráide. Tríaltan sa thuirt go mbeidh taontas ar an géad mhóraín atá neodrach ó híomh carbóide faoi fiche chuige. Cílann se sin go gád an Aontas neodracht éráide bhainteach na ballstáit in na numláine. Growing up, all I've ever known is a digital world. But a lot of people older than me are still getting used to a tech world. What is the EU doing to speed up that change? Tá gealagar digiteach nuaigh fás. Tá chlár oibre digiteach an Eorp fiche híon go fiche seacht ar i géad chlár cistúcháin riamh atá díri go thomláin ar hacu le clíochlú digiteach san Aontas. Tá 8.2 billiún euro a gatha réimsí áirithe, an tá riomhaireacht an intileacht thíorga agus an chibar chlándal in na measc. Anas go mbeidh síl níos éasca, níos fearr agus níos tapala de hiránaí agus gnólachtaí an Aontais. How does the EU impact on the rest of the world? Is cúis bhród don Aontas é gúil sé an deontar is smú ar domhan maidir le cabhair forbartha a thuirt de híre tá níos bochte. Tuis gur sáirchúchtach námaíoch aon taontas maidir le cuasaí trádal a domhda, tin sé sin go mór chun tairimh deasportálaithe agus tóiltóirí na héireann. Mar bháil don Aontas Eorpach, tá cad aine sé géireann i léana mór cheistena bhfuil tionchar acu ar an Aontas agus ar an bubble domhda. So how exactly does the EU work? Is start neamhsplacha féin rialaachta gach ceann de na fiche seach mallstáite tas na Aontas Eorpach a gúnaí. Mar sin héin, a gúrsaí áirithe, dinan na ballstáit cuid da gúchtaí maidir le cinteoireacht a harmligan nó a gháile ar institútaí an Aontais a chruthadh siad le chéile. So, if EU member states make important decisions about certain things, how do they do it? And where do they do it from? Is iad na trí institúide tá lárnach a gcinteoireacht an Aontais ná an Comisiún Eorpach, Comhairle an Aontas Eorpaí agus Parliament na Eorpa. The European Commission, based in Brussels, is responsible for the day-to-day running of the EU. It is responsible for proposing policies and new laws, and this is decided upon by a college of 27 commissioners, one from each member state. The European Parliament approves the President of the Commission,
The current President of the Commission is Ursula von der Leyen, who is from Germany, and the term of office is 5 years both for the President and for the College of Commissioners. What responsibilities do individual commissioners have, and whose views do they represent? Níana na commissionéirí ionadaíocht ar a dír a hain, an anna sin, tug an uachtar an a comisiún ponan nó réimse freagracht dóid. In my case, that's everything to do with the financial system, the stock market, financial stability. But I'm also dealing with new things like digital innovation in the financial area, and very importantly, how we can get money invested in the green recovery. And I think that's a hugely important issue. I'm from Ireland, but at the college, I represent all of Europe, not just Ireland. How does a commissioner decide which new laws to propose? So essentially the College of Commissioners draft legislation or indeed change existing legislation, but we don't do it on our own. We listen to stakeholders, those who have an interest in that policy area, and sometimes we ask people to give us their views of what's coming up. How can ordinary people have a say into proposed or existing EU laws? Is féidir le síraní, gnólachtaí agus agriachtaí a bheith páirteach a dáhachaí na Eorpa trí na gcuid dearcaí a riint, maidir le dilíthe nó maidir le bailí chun dilíthe tá bhaim hana a ausú. Ach an próses cóirliúchan peibli a úsáid atá ar thaobh rééis an an comisiún. You can log on and give your views on specific issues that are open for public consultations. And a very important public consultation underway at the moment is the Conference on the Future of Europe. We really would welcome young people's views as to how the European Union should look in the future. And how does a policy proposal become an actual EU law? Once a policy proposal is approved by the 27 commissioners, it then moves forward to the Council of the European Union and to the European Parliament, and both those European institutions then decide whether it will become a law or not. Ari rialtas an a ballstach éagsúla bhín ar chóirleán Aontas Eorpaí, agus bíonn na hairí a ábhar a lochid ag bradig an altogra beartas atá gceist. Tá 7.5 eistire ó gach ceann de na 27 mallstach de Parliament na Eorpa. How often are members of the European Parliament elected? Is iad lochbótal in Aontas iad hain a hawan feisirí Parliament na Eorpa, gach 5 bliana chun leasanna na 45 milliún siranach a churchan cín. The allocation of MEP seats is based purely on population size, and the more the country grows, the more possibility they'll be able to add MEPs. In Ireland, we have 13 in total. Once a month, we vote in what we call plenary, so voting sessions, and they are done in Strasbourg in France. The other 3 weeks of the month, we have meetings in Brussels in Belgium. Does the European Parliament and the Council of the European Union always agree on new laws? When the Council and the Parliament don't agree on legislation, which is actually quite a lot, we have to meet up and agree a compromise before a new law is enacted. Negotiations begin, each side outlining the important issues for them, and it's about concentrating on the issues that unite us rather than divide us. Once a law is adopted, it is the role of the European Commission to ensure that it is properly applied in all member states. What role does our Taoiseach have in the European Union? Tá Taoiseach agus ceannarí na mallstach eiles na Aontas ina gcuid de grúpa ar I dtugtar an chóirle Eorpa. Reachtalann sí cruinní a mollaí go rialtar ina bliana chun treoir folitiúil ormlán an Aontas a phlé. Détar agad deagann siad le chéile chun an mór fictúr a phlé. Okay, I'm beginning to understand how it all works, but are there any more EU institutions? Institútí tábhachtacha eile de chuid an Aontas is an Bank Ceannis Eorpa. Príomhhainc na 9 déag atá limistéir an euro. Dinan cuairt bhreithnis an Aontas Eorpaí a chinntiú go gurtar dlíthe an Aontas a bhaim mar is ceart, agus dinan cuairt an ócharí na Eorpa banistú chuí ar airgad an Aontas a bhuairsú. All of the EU institutions exist to ensure that the European Union operates in an open, democratic and transparent way, and that citizens' interests and rights are protected. What about working for the EU? Are there many opportunities for young people?
Tugtar deis de hart nígé déag céimióga an Aontas, chuiristeach ar cheáin de chláir an Aontas Eorpaí deilúníthe. Tá deisen ar fáil an institútí éagsúla de chuid an Aontas agus a riontuá réimsí. Curugás lína thomaíochta, a chuin déana, Bartas cóhíal, cumarsáid agus eile. Fáin tú seans féchant ar cad é atá dhéanamh an Aontas Eorpach, cén cinál ibre ann, agus an son is féad leat féchant an dastíonúid dul gobar den Aontas Eorpach. I'm based in Brussels. My job involves all sorts of communication. My speciality is social media, so I get to research what works and what doesn't work on social media. So I started as a trainee in the communication unit. Traineeships are important because you need people to explain things to you. It's also important for making friends and meeting people who are at the same stage of life that you're at the same stage of career that you're at. Le tuile óla seáil, féachar I leanach epso.europa.eu /job opportunities /traineeships. Aside from traineeships, what other long-term career prospects does the European Union offer? Fostín institútí an Aontas níos mó ná 4,000 duine an Aontas Eorpach go príomha, ach an áiteanna eile fud an domhain chomá. Tá an irid sin cinálacha agsúla postanna in institútí an Aontas Eorpach. Détá obair mar chuntasóir, détá obair ar chuirsaí achfaní déana mar hampla, détá obair mar líadóir. So chun dul obair le institútí an Aontas Eorpach, tá níos mó ná gá hanga testáil ná riire. Tá an tálinge in éireann má tá gailge a goinge de sach, agus gurbi an berla an daratanga tá going. Ein tanga a aulamíon míad in dhéag sin, tá an tríú tanga going hena féin. Mar ein tanga a churn tú leis, cowróig sé leat leis stig de institútí an Aontas Eorpach. Ceanta na postanna simúla atá ann ná obair mar atangara. Is ionach a job é bheith gobais mar ansangad go Aontas Eorpach. Bíonn tú a lá in action agus na díospairteach ar fad a héin sa bhaid seos na institútaí, agus bíonn tú a láthir agus achtraí móra staisiúla i titim amach. Duine na hátangarí an teachtarach a astrú ó bhéal ó hanga amháin go teanga eile, an is gur féidir le chuileghine an teachtarach a thuiscint. Bím sé ag átangadach mar hampla ón Fraincis, ón Gaeilge, ón Gearmánis go Béarla. Tá rud éigen ann de gachtainna, is stáit seirbhís atá ann, cosúla haon stáit seirbhís. I'm a communications manager at Eurofound, located in Dublin, and our role is to provide knowledge and information to EU policymakers and national governments and social partners to help them shape better policies for citizens, whether it's gender issues, industrial relations, employment, and bigger issues like climate change. I work in a multicultural environment. I work with people from lots of different countries, and it's great to be part of the European project, but at the same time, as an Irish person, I get to live in Ireland. Diversity is also one of the reasons that I love working in the European Commission. You get people from all over Europe, but also all over the world, and you're never short of an interesting conversation. So if I had any advice for young people, I'd say brush up on your languages. But if you can arm yourself with French, with Spanish, or another language, I think so many more doors will be open to you. Ar géad lá a bhí anar fédó, tá míad asúil go bhéit mis an seirbhís omláin a chur fáil as Gaeilge, go mbeadh gachrad astrathe go Gaeilge mar atá in aontanga eile de chuid in Aontas Eorpach. Chun é sin aanamh, tá postanna ann, tá astrathóirí a tastáilúing, tá atangarí a tastáilúing, cúntóirí, dlí-hangóla agus profléithirí. Má hastíí an uite obair de Institútí an Aontas Eorpach, ní gách dul go dtí euireland.ie sin an siomh idirlín a goinge an sa an éireann, agus fécha géar an leathanach deis na fostíochta le Gaeilge. Is an son go bhaigh sibh an tólas atá uamh le chuiristeach ar na postanna éagsúla atá fáil. As a young person who wants to find out even more about the EU and get involved, what can I do? Tá neart bailí idir gníomhacha simúla an ar féidir le ísóg na héireann a bheith páirteach, ran fáirtíocht ar líne agus I bearsa san áirimh. Le breis agus 5 bliain, tá éire ina ball gníomhach den Aontas a bhfuil measair. Tá leas allmhór bainte agan as a bheith páirteach an agus chuirimar go mór le ra an Aontas. Don glún seo agus don na glúntatá le teacht, is mar a chéile iad todhchaí na héireann agus todhchaí na Eorpa. I'm proud to be a member of the EU family. It's a very big family.
There are 450 million of us in 27 member countries. And as an EU citizen, I can travel freely to any of these countries. I can shop without any extra tariff or cost. For goods and services from any one of the member states. And thanks to EU laws, both me And me have the right to equal pay for equal work. And every EU citizen can work freely in any one of the 27 member countries. Chun tilóla seáil, lean ionadaíocht an Comisiún Eorpach an éireann ar Twitter, Instagram agus ar Facebook.